El mantra Namah Nirvana es un mantra sagrado en el budismo y en el hinduismo. La sílaba significa el sonido universal, la vibración cósmica que representa la unidad y la conexión con el universo. Namah significa me inclino o me postro, es una expresión de respeto y devoción. Y Nirvana significa extinción o liberación. Se refiere al estado de iluminación y liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Este mantra se considera una invocación a la energía de la liberación y la iluminación. Ayuda a calmar la mente y alcanzar la paz interior, superar las emociones negativas y alcanzar la liberación, conectar con la sabiduría y la compasión universal, alcanzar la iluminación y la realización espiritual. Este mantra se debe repetir con devoción y concentración y traerá beneficios espirituales y emocionales. Namah Nirvana, 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 Namah Nirvana,
Namah Nirvana. Om 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 Namah Nirvana. Om
Om Namah Nirvana. 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 Om Namah Nirvana.
Namah Nirvana, Om 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 Namah Nirvana,
Om Namah Nirvana. 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 Om Namah Nirvana.
Namah Nirvana, Om 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 Namah Nirvana.